माशाल्लाह मोमिनीन तशरीफ़ रखें। अब मैं दावत दे रहा हूँ मुल्क की नामवर हस्ती जनाब वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम जनाब सैयद अली रज़ा शाह साहब ऑफ दाऊद खेल, और ए शाह साहब के बाद जनाब जाकर जैगम ज़की साहब ऑफ मुल्तान वो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। जी बिस्मिल्लाह शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यक अल हुज्जत इब्न हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि सल्लल्लाहु वलिय्यम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ातवन व तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला या काशिफ़ल कर्बे अन वजिल हुसैन इक्शिफ़ कर्बी व करबल मुमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन या अबुल फ़ज़्ल अल अब्बास अलैहिस्सलाम सलवात। ज़िक्र पाक दी कबूलियत वास्ते उची सलवात पढ़ो। मरूमीन दे दर्जां दी बुलंदी वास्ते मिलके सलवात। इमाम ज़माना दी ज़हूर व सलामती वास्ते बावाज़े बुलंद सलवात। दुआए मालिक अज़ीम सफ़ी अज़ा मंजूर व कबूल फरमावन। बानियान दी अज़ीम मेहनत मालिक मंजूर ते कबूल फरमावन। जो मदखान पढ़ गए जिन्हें मेरे बाद पढ़ने में हकीर समेत वारिस नौकरियां कबूल फरमावन। और तमाम दुआमंद तू अहम तरीन दुआ मेरा मौला साडे वारिस दा जल्दी ज़हूर फरमा। जेड़े दुआमंद दी मंजूरी चाहते हो सलवात ऊंची आवाज़ नाल पढ़ो। अल्लाहुम्मा इमाम ज़माना दे वास्ते इवें दो दो कदम इस साइड वाले थोड़ा इधे मेहरबानी करो। जिक्र दा माहौल जरा अच्छा बना लो। थानू दसन की लौड़ तो नहीं, बड़ा कदीमी अज़ादार हो ते सलवात ही पढ़ते हो तो इतने थोड़े रल लो। इजाजत है जी। आज की पहली बिस्मिल्लाह जनाब दियाँ सोनिया समातों की नज़र कि सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है। शायरी अदब तशबीहात इस्तियारे ये शायरी दा हिस्सन जरा तशबीह देखनी है। सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, ये आईना एक रात में तैयार हुआ है। ये आईना एक रात में। बड़ी मेहरबानी। जिंदगी हमने बंदे आते ने यार फलाना तो बड़ा गाफिल आई, उन्होंने कोई जगा नहीं सका, लेकिन पता नहीं के पढ़े फला फकीर फला दरवेश फला वली उस इहदे ज़मीर नूं उभार लिया। ये नुकता ज़हन विच सूरज की तरह और जो नमूदार हुआ है, ये आईना एक रात में तैयार हुआ है। जिस हुर को अजाने न जगा पाई वही हुर शबीर की आवाज पे बेदार हुआ।
میرے کریم دی عزت تے سوڑی صلوات سارے پڑھو. سبحان اللہ. کائنات وچ اس گھر جہاں گھر کوئی نہیں، اس در جہاں در کوئی نہیں. یہ عظیم ہستیاں شیعہ قوم دا بڑا الحمدللہ کلیئر اس بارے عقیدہ ہے. الوہیت والے پاسے نہ خود منع کیتا ہے کہ سانو اڈے اپنے عقیدت تے زور تے نہ گن ونجو. تے جہاں تک فضائلہ دی بات ہے تو کائنات وچ انہاں جہا ہے کوئی نہ. ٹھیک ہے. تو جویں امام حسین وکھرے نے اسی طرح میں آگے بھی کسی نوکری عالیہ دے مصرے پڑھے نے چونکہ سیدہ دے دن یہ بھی ثانیت سیدہ ہے. طہارتوں کے بھرم کا جہان زینب ہے. طہارتوں کے حسین حسین ہے تو پھر عالیہ کون ہے؟ طہارتوں کے بھرم کا جہان زینب ہے. جہاں ہے دین مکی وہ مکان زینب ہے. تو بندے نے پوچھنا پوندا ہے کہ یار یہ کہندا ہے یہ مکین کون ہے؟ تو عمران والی دے شرفا طہارتوں کے بھرم کا، چلو میں بڑا دعا منگتا کھلوتا ابھی اللہ کرے یہ شور ختم ہوئے. طہارتوں کے بھرم کا جہان زینب ہے. بڑے بڑے فاتحین دی ہسٹری ملتی ہے. اس بی بی دی فتح دا ذرا انداز ویکھے. طہارتوں کے بھرم کا جہان زینب ہے. جہاں ہے دین مکی وہ مکان زینب ہے. بتاؤ اس سے بھلا بڑھ کے جیت کیا ہوگی؟ شہر یزید کا اور حکمران زینب ہے. یا علی بی بی دی عزت تے صلوات محبت نال پڑھو جا. چونکہ تقریباً ہر مقرر خطیب ذاکر ان دنوں پورے ملک بی بی سیدہ دا کوئی نہ کوئی کلام پڑھ رہے ہیں. تو جب میں ان دنوں اس مخدومہ طاہرہ زکیہ عالیہ دی پاک مادر گرامی اس مخدومہ دا دختر نبی دا جڑا کلام میں ان دنوں پڑھ رہا اگر مزاج ہوئے امر کرو تو میں عرض کرتا ہوں. صلوات بی بی دی عزت تے محبت نال پڑھو جی. صلی ایک صلوات اور بھی تلاوت کرو جو. وہ رتبہ میرے عزیز بھی دو کلام پڑھیں بی بی سیدہ دے حق بھی بن دے بی بی دے کلام انہاں دے پڑھنے چاہیے دن. تے ہر کلام دی ایک اپنی ایک کیفیت ایک سفر ہے کلم دا. بابا نیاز حسین یہ ویڑے دا ویڑا جو کمال ہے انہاں چو جہاں دا ذکر بندہ منتخب کرے چاہ تو وہی کمال ہے.
جڑا موسم ہے جڑے دل میں دختر نبی دا ایک کلام شروع کیتا ہے، وہ رتبہ سیدہ کا ہے، مجمت سیدہ کی ہے، وہ رتبہ وہ بہو جیو سدا سلامت رہو. لفظ ٹھیک سمجھ آ رہی ہے نا؟ مزید بھی ذرا ڈبل آواز جتنا کم ہو سکتا ہے، سنگل آواز لفظ کی سوڑی ترسیل. زندگی دراز ہو بنے اس علاقے والے ہو سادات مومنین جی مصرع اولا توجہ نال سن لیا وے تو ساری دی قیمت بھرو چاہ تو پھر آگے کام سوکھو ویسی. میں کلام شروع کیتا ہے، وہ رتبہ سیدہ کا ہے، مجمت سیدہ کی ہے، وہ رتبہ سیدہ کا ہے، مجمت سیدہ کی ہے، وہ رتبہ سیدہ کا مصرع ثانی نتارا ویسی جو معرفت کی کیڑی منزل تے بیٹھے ہے، وہ رتبہ سیدہ کا ہے، کتنا وہ کتنا سیدہ کی ہے، جہاں سارا خدا کا ہے، حکومت سیدہ کی. تو سا جیو زندگی ہو بھی بندہ نماز پڑھے تا نمازی شالا معاشرے چ بندے دی پہچان اچھی ہوئے. یہ بھی پہچان ہے نا کہ فلاں بڑا نمازی ہے، یہ بھی کمال پہچان ہے نا. تو یہ لمبی چوڑی نثر اس مصرے دی کوئی نہیں. بندہ نماز پڑھے، نمازی حج کرے، ہاں جی، قرآن پڑھے تکاری جے ترائے نقطے وصول کر لیں تو بندہ تھوڑا اور ذہن اونچا کرے. نماز نال نمازی، حج نال حاجی، قرآن نال کاری تے پھر شیر ملازہ تو پھر بنتا ہے وہ کاری، پڑھے قرآن جب پھر لفظ پھر تے زور بنتا ہے وہ کاری، مجھے قرآن کے حکم پہ تلاوت سیدہ کی ہے. قبلہ ان مالکان دا ذکر تسا ویکھو کہ دنیا دا کوئی موضوع دنیاوی مجازی ہوئے تو تھوڑا جہاں شاعر اگو تے قدم چاہے تو بندے آدھے نہیں بھائی مبالغہ ہے. صرف اللہ نہ ساد باقی نہ دے جتنے فضائل پڑھ تے میں منہ ویکھا ہوتا جڑا آنکھیں مبالغہ ہے. سر چاہ مبالغے دی تصور ہی کوئی نہیں. جتھے ذہن مکدے نا اتھے تے انہاں دے نوکراں دا شان شروع ہوندا ہے. جوانی بانے محترم ایک شعر جڑے جناب جیسی ہستیاں یہ جناب موجود ہیں، یعنی تھوڑا منتخب شعر ہے.
ہر بندے والی ہر بات نہیں ہوتی. مناظرہ ایویں سمجھو یہ مناظرہ ہی بند ہے. کتنی کتاباں دے پاپ باندل عظمت سیدہ کی, حکومت سیدہ کی, تلاوت سیدہ کی, صلوات اونچی پڑھو. میرے بہت پیارے عزیز محترم, بہت کمال ذاکر, دور حاضرہ دے شہباز ذاکر, ملکی شخصیت, زیادہ تعارف کی لوڑ ہی نہیں, جناب سید جلیس حیدر کاظمی صاحب. زندگیوں میں وہ بھی جیون جڑے بلے دے پہ ہو تسے ہی جیو, جڑے چپ ہو تسے ہی جیو. ذاکر دا کم ہے کہ اپنی نوکری اور اپنی حسب لیاقت وہ سونی کر کے پیش کرے. شیر دا لیول ویکھے. میں پہلے آکی کھڑا کہ اس شیر وچ مناظرہ بندے کتب دے باپ باندل ایک بریک جا میسج ہے. زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب کچھ محمد کا. زمین و آسمان میں شیر کا سفر تو دیکھیں. بھی ہے سب کچھ محمد کا. تو پھر کیا پوچھتے ہو کیا وراثت سیدہ کی. بھائی ہوں میں راضی ہاں قرآن دی قسم ہے. سیدہ راضی ہوئے بابا, سیدہ راضی ہوئے. کیا بات ہے زندگیوں میں. الحمدللہ بہت سونا ذکر دا ماحول بن گیا. یہ چاہیے ہوں کھرا پن, جینون پن, سادگی, سونا مالک دا اجر دے نے زندگیوں. تے جڑے دو ترائے بندے اس سوچے چو نا بھائی جنوری ہے تے ڈی گیا, اچھا جلیس پیر موجود, زیغم زکی موجود, تے سوچو اگر پیر مشتاق شاہی آ دے صرف اے نہ ویکھو نا بھئی ادو پڑھ لیں, نالے سوچو کہ اگر پیر مشتاق شاہی ہوندا تو بات انہوں نے بھی سننا آئی. وہ میرے خیال معذرت کر گئے تا جڑے ان اویلیبل ہیں انہیں تو پڑھنا ہے جتنا آنکھوں اتنا پڑھسوں, لیکن پوری نظم دا نچوڑ جڑے بندے چوکھے سیریس چہرے بنائی بیٹھے ہو, نوکر تے فقیر پڑھ تے فقیر دا شیر سن. نبی بھی ہے, علی بھی ہے, سخی حسنین بھی لے کے. نبی بھی ہے, علی بھی ہے, سخی حسنین بھی لے کے. قصہ کی بزم میں دیکھو صدارت سیدہ کی. یا علی عزت سیدات اونچی صلوات پڑھا جائے. مالک اجر دیو نے بس کمال ہو گئی. ایک کلام میں جناب نظر اور کر دیواں. یہ کچھ مکالماتی میں کلام بول کے پڑھن. مکالمہ عرب دے وچ ایک رائج ایک چیز آئی مفاخرت. تا مفاخرت یہ ہوندی آئی کہ باقاعدہ فصاحت ہو بلاغت دے رنگ وچ, زیادہ تر شاعری دے رنگ وچ. عرب وچ چونکہ شاعری بڑی رائج آئی, دو شخصیتاں آمنے سامنے کھلو جڑیاں
اس اپنے اشعار پڑھنے کہ میں یہ میری اچیومنٹ ہے تے سامنے والے پھر جواب دینا تو بڑا ایک خوبصورت جا کلام ہے، ورنہ تو ایک کلام ہی کافی آئی، لیکن ذرا بانیان دے بھی کچھ حقوق ڈپٹی مکمل ہو جاسی اگر سلوات تھوڑا جذبے نال اونچی کر کے پڑھو جاؤ. ہو ان پہ ہے میرے سلام. شیعہ قوم دے منن دا بھی میرٹ ہے، کسی نو چھڈن دا بھی میرٹ ہے. بغیر میرٹ دے نہ من دے نہ چھڑ دے. میں کلام شروع کیتا ہے ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، ان پہ سننا بھائی سننا. ادب دے موتی شاعری مالکاں دے منبر دا معیار اور جناب دی سماعت دا معیار ملوز خاطر رکھ کے کلام پیش خدمت ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام. کمبر نبی بھی فیض سے گرو لیے کہا، کمبر نبی بھی فیض سے گرو لیے کہا، کیا جانتی ہے تو کہ میرا مرتبہ ہے کیا. مکالمہ شروع ہو گیا. جناب فضا فرمندن کہ بھائی کمبر پہل جناب نے کیتی ہے، کیا جانتی ہے تو، کیا جانتی ہے تو میرا مرتبہ ہے کیا. تو پھر مرتبہ بھی تائیں بیان کرنے کہ مل رہی سادات مومنین. جناب کمبر آدھن ٹھیک ہے سوڑ تو انہاں سرداراں واسطے ترازو چاہیے ودے نوکران دا سوڑ. کمبر فضا تو مخاطب کر کے بات کیڑی کیتی ہے. میں گلشن وفا کا مہکتا گلاب ہوں، جس میں نہیں ہے داغ میں وہ مہتاب ہوں. جو میں عرض کر رہا اس دا تو میں ذمہ دار ہاں تے جے دے سر تو بات گزری یا جے گزاری جے جان کے گزاری اس کو میری معذرت. جڑا غافل نہیں جڑا حاضر ہے ذرا لفظاں دا معیار ویکھے. میں گلشن وفا کا مہکتا گلاب ہوں، جس میں نہیں ہے داغ میں وہ مہتاب ہوں. میں گلشن وفا کا مہکتا گلاب ہوں، جس میں نہیں ہے داغ میں وہ مہتاب ہوں. حیدر کی نوکری کے سبب کامیاب ہوں، میں چلتی پھرتی عشق علی کی کتاب ہوں. حیدر کی نوکری کے سبب کامیاب ہوں، میں چلتی پھرتی عشق علی کی کتاب ہوں. جس دم علی کے قدموں پہ ہوتے ہیں میرے ہاتھ، جس دم علی کے قدموں پہ ہوتے ہیں میرے ہاتھ، محسوس مجھ کو ہوتی ہے مٹھی میں کائنات. صحیح مہربانی صحیح مہربانی. بات ہی مکمل ہو گئی. فساد و بلاغت ہے ایک کلیہ ہے. بعض اوقات
सामे समझदा है कि यार जिथे इस गल मुकाइए हुण अगला के करे सी। अरब च ये चीज आई कि कंबर मुट्ठी च कायनात तो बंद कर छोड़ी। हुण जेड़े होर को सुनते पे उन्हें आखे हुण फिजा के करे, लेकिन फिजा का तू कंबर है। दाद वास्ते न मैं कदी मजमे नाल घुलिया, न जबर न मिन्नत। मैरिट वाली 40 साल हो गए, दाद चाहिए। फिजा कंबर दे हत्थां मुट्ठी च कायनात, कंबर दी अप्रोच ते एंड मुट्ठी च कायनात। सारे हैरान भाई कायनात मुट्ठी च, इस तू अगे फिजा एक कवर किवें करे सी। सिर तू चा जवाब फिजा मैं पेश करा। फिजा ने दाद देख कहा मेरी बात सुन, कैसी हंसी मिली है मुझे कायनात सुन। फिजा ने दाद देख कहा मेरी बात सुन, कैसी हंसी मिली है मुझे कायनात सुन। वो तेरे मौजज़े थे मेरे मौजज़ात सुन, पहुंचे हैं जिस मकाम पे फिजा के हाथ सुन। वो तेरे मौजज़े थे मेरे मौजज़ात सुन, अप्रोच पड़ा फिजा दे हत्थ दी मकाम पे फिजा के हाथ सुन। मैंने हसन हुसैन को इनसे उठाया है, मैंने हसन हुसैन को इनसे उठाया है। ज़ैनब को मेरे हाथों ने चलना सिखाया है। चलो जनाब तामील कर दो। फिजा ने दाद देख कहा मेरी बात सुन, कैसी हंसी मिली है मुझे कायनात सुन। वो तेरे मौजज़े थे मेरे मौजज़ात सुन, पहुंचे हैं जिस मकाम पे फिजा के हाथ सुन। मैंने हसन हुसैन को इनसे उठाया है, मैंने हसन हुसैन को इनसे उठाया है। ज़ैनब को मेरे हाथों ने चलना सिखाया है। अली दियां धियां लुटियां गईयां, मेरियां सैनी उजड़ गईयां। हर महीने की अपनी एक कैफियत होंदी है। मुहर्रम दा चंद चढ़े तो बंदे आदे अली दियां धियां दे दुखां दा चंद चढ़ पे। ते पीर बादशाह जमाती उसानी दे चंद नूं कोई भी कलमा गो जड़ा नबी नाल मुहब्बत रखदा है, इस ते नजर पवे तो ज़हन चाहता है किवें दरवाजा जला उसी। भला मेहरबानी से हो कोई तुलानी मजमून नहीं, न मेरी मजमून निगारियां दा मोहताज है। मेरे एक जवान इतना ही मैंबर थे, मैंने आके हुक्म किया ते आखे इस कुछ होर भी मुकाणियां दा इहदे विच फरमान है। मुल्क च मैं इन दिनां च नबी दियां धी दियां 3 वसीयतां पढ़ियां। वसीयतां कहनिया वसीयतां किबला सोने प्यारे नबी दी धी दियां वसीयतां।
جڑیاں وین دی شکل وچ وسیطاں بندہ پڑھدا ہے وہ تو مکانیاں دے ذہن وچ وہ محفوظ ہووے نہیں ہیں، لیکن یہ میں محنت کرسا وین تو پہلے ایک وصیت میں لفظ پڑھدا وہ بھی ذہن وچ رکھا ہے، جڑا ہاتھ تسبیح کیتے نائی نہ چاہندی ترائے جماعتی حسانی ہے۔ اچھا جڑا گھر دا وڈا ہوئے نا قبلہ، گھر دا سربراہ، بسم اللہ مولا ایک کیفیت قبول فرماوے، مصائب ہے ہی کیفیت دا نا، اتھوں درد محسوس کرن دا نا، چونکہ معرفت دی ایک شخصیت ہے۔ سادات مومنین تو گزارش میں کردہ پیامی، گھر دا وڈا اندروں جتنا دکھی ہوئے وہ ہر کہندے سامنے روندا نہیں، وہ چھپ چھپ کے روندے۔ علی بطول تو لک لک روے آ، چلو بھائی کوئی تو اس منزل تے بامڑ والے ماتمی بیٹھے ہو، اولاد تو بھی اولے رویا، اگر میں بھی رو پیوم، حالانکہ دکھ تو اتنے ہیں جڑے برداشت والے کوئی نہ، لیکن نبی دے احکامات اور بادشاہ دی اپنی ایک شخصیت لک لک رویا، لیکن آج نا میں قریب تو پھر جی سارے لوگ نہیں، میں قریب تو یہ وسیطہ جاندہ حکم کیتا نے، میں اس تک پہنچ گیا۔ آج جرا قریب آئے نا تو بی بی آکھے حسنین دا بابا لفظ بڑا جنہوں میں آکھن والا ہے سادہ، لیکن یہ بڑا علی واسطے ایک دکھ آئی۔ حسنین دا بابا نبی دی دھی دیاں چند وسیطہ یاد کر لو، بابا جی جڑا بادشاہ لوگ کے روندہ آئی لفظ وسیعت، جنہ اس لفظ وسیعت دے کرب نو سمجھے تے بی بی بطول دے ایام وچ ماتم دا حق بھی ادا کرنا چاہندے ہیں۔ علی تڑپے یادگار محمد لفظ وسیعت تو لگتا ہے میں نو کلا چھوڑیں دے پئے ہو، بی بی آدھی ہاں یا علی ہون میں تھک پئی ہوں، قدرتی مغربین بھی قریب ہے اور مغرب دی نماز دا تھوڑا پتہ ہے وہ دی نسبت ہی بی بی سیدہ نال ہے، ایک کوئی راز ہو سی کوئی رمز ہو سی کہ ویلا ہی ہوا بن گیا تے میرے ذمہ حکم بھی بی بی دیاں وسیعتاں دا ہو گیا ہے، میں دارین قربان کرا۔ یا علی کلابیہ خاندان دی ایک مستور ہے میری ہم نام ہے، ان دے نال عقد کرائے، جہاں دہائے ذاکر دیاں منتاں دی محتاج نہیں۔ بادشاہ فرمیندن بطول اس وصیت دا راز بی بی آدھی میں چاندیاں میریاں دھیاں دے ویر زیادے ہو، وہ بندہ امیر ہے جہاں کلے جانی حلا، علی آدل وقت زیادہ ویر جو منگ دیئے تا پھر کے ہو سی، یا علی تو ست آپ گواہ ہو میرا جو کوئی نہیں میں نو کتنا مارے آنے۔
या मुकान है, या मुकान। सही सही सही, नौकर नौकर। याली तुसो ता खुद गवाह हो कि जिंदा वीर न होवे दुनिया के सलूक करें दिए। भला हुई भला हुई भला हुई। वसीता होनिया रहिया, अली रोंदे रहे, अली रोंदे रहे। जियो मेरे बच्चे, मां प्यो नसीब हो। जड़िया त्रै वसीता मैं इस बुजुर्गों के रंग च पढ़ियन, सादात मोमिनीन। इन वसीतां दे बाद एक मैं इंज आखा चाह मेरी मामा भैन दियां, एक मां ने अपनी निक्की औलाद तो वेखना शुरू किया। बादशाह हुसैन का नाम इस रंग च लिखा हुआ है, जो पता लगता है कि जख्मी है। मेरा बादशाह मजलूम करबला सानू खैरात अता कराए। औलाद सारी छोटी होवे ते वसीयत करने वाला मर्द न होवे, मस्तूर होवे। अलियादन बतूल वसीता करेंदे 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 अपनी निक्की औलाद दो वेख के रोंदे क्यों हो। उच्ची रुन्नी बतूल। बादशाह जड़िया वसीता में त्राए होड़ करनी हल, ये भी जरूर याद रखे। बतूल दस रो के पयाद रखे याद वसीयत है ज़हरा दी, शलक मेरा भी इकबाल ने। ओ मैंने सीधा मेरा सीधा है बाला दावो रखे हाँ वो बंदा अमीर है ज्यादा कलेजा नहीं तड़पा। ओ मैंने सितम रस अच्छा नहीं अच्छा नहीं। अगली वसीयत क़यामत बढ़ गई। बतूल ते होर हसनैन की वसीयत करके वत पया दिल कोई छिड़क संभल के या तो वसीयत में पढ़नी आई। बतूल दी वसीयत कोई छिड़ तेरे ज़हन शाम नहीं आई जिन्हें बंदा मातम नहीं किया। हाय शाम ता अक्सा बतूल दी वसीयत कोई छिड़ के बला इस तो अगली वसीयत इस तो भी औखी। और याली में कू कफन बिस्मिल्लाह जवानी मानो अल्लाह वास्ते। ओ कोई छिड़ ओ मैं कू कफन चूंकि कुछ मरसी है वो मेरे मसाहब की पहचान बन चुके, वरना हक बनता आई इथे मैं छोड़ जावा। कुछ गल्लां धियां प्यू ते बगैर किसे नाल कर दिया ही नहीं। आदि हसनैन मैनू आसरा दो अपने नाने दी मजार ते घिन वलो।
ہن ایک پیو دی قبر ہے، ایک دھی قبر تے پہنچی ہے، اولاد نو آدھی ہے تساں 2 قدم پیچھے ہٹ ونجو، جرا پیو دھی کلے رہ گئے قبر تے سر رکھ کے اکھاں وسیعس تے رو کے پئی آدھی ہے تیکو دس میں اجڑ گیا میں وچ دربار کھڑایا ہے تیری امت نے ڈھیر روایا ہے تے خود سرایا ماتم کر رہا اجڑ گیا میں وچ دربار کھڑایا ہے تیری امت نے ڈھیر روایا ہے میں رب دے کمیاں بہو مارے پھر والا رنگ بدلایا ہے ہائے بطول ہائے میں کو رب دے کمیاں بہو مارے پھر والا رنگ بدلایا ہے تیری امت نے ڈھیر روایا ہے میں رب دے یا سیدہ یا سیدہ حوصلہ بھائی یہ مضمون اس واسطے جگرا چاہیے حوصلہ چاہیے ورنہ برداشت نہیں ہوتا مستور ہر قسم چال ایسی تے کوئی آکھے نا پترا دی قسم چا کب ویسی لیکن پیو نو پئی آتی ہے تیری امت دی بنیاد کرے دی رہی پترا دیا قسماں چیندی رہی او تخت دبے کے اسی ڈیرے میں خاک تے نیر وہندی رہی رہیا دے مسئلہ بھول گئی ہے تیری زندگی ہائے بطول اچھا بات حوصلہ کرو حوصلہ کرو حوصلہ کرو ایک اشارہ میں کرنا ہے وہ ضرور اگر روکئی تب اشارہ اچھا نو کرے بابا اشارہ ضرور دیکھے قبر تے متھا مارس رو کے پئی آتی ہے جڑے